بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله تنوات بلدني على تنوات فأمين الله سبحانه وتعالى كنما كيسي أقول شيئا كتبا كانوا يقول محمد عليه الصلاة والسلام نبلا دالي أمين محمد كسود ويوانا كسبوا أني مولود الله تبارك وتعالى نبلا دالي أنو بلدني المو ولا دام سورة الدين ما بقول الله آية من جاء وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أيها الله والعادات منين فو ألكر عليه الصلاة والسلام أكتل الله سيا كلا هنا دفن بلا جنيكا يعني كما لا يفعين وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ألكر عليه الصلاة والسلام أكتل الله سيا كلا هنا دفن بلا جنيكا أنكرموك وعمي فمونا ودي نستنبط أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس نفعل على كركا تلالاسي أكلا هنا دفن بلا جنيكا أما من فمولا قالوا على كرا عليه الصلاة والسلام على يأتي كان جنو مكوما تلا كان أدمادو مشوكنا موسى جنو داخلون في العالمين ولو بعالمين كوننا لا donc akatila lasi akela hina ni bela jenima يفوي نبي فامن كوننا لا أفلنا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم قريش أن الجن لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا به ليراننا على بفكا فو مان كوينه على كرا الصلاة والسلام منامنا يقرنون كلا جنو يقرنون كلا ما أولي من يلا أوصناما أولي من يلا ما كسوما من بايرا أولا كوفنا تلي من يلا ما كسوما وفي نعمو يلا ما كسو ني جنو لمن يلا على كرما وذلك رغم تمردهم o andi kalo ka fo luye danfe mundo dante me mogo bula alu di fusaha bulaga ayakan kuna jigla ayakan ila ba abundo bela jeni ni lo awle kunga kani ni mandai kuma la yafutu ayene لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللي قرآن يكون جيلا قروكا من أقولي ما جيني وعبي تيجي على يسرا كما مولى جيني به هذا ما دويه من نشيط يلولا وقال أنه تعالى جد ربنا كادو على كسيكور تلا على كورتلا أكسر فنا كبو أكسر فنا دانتالا ما تكاد صاحبة ولا ولدا ko kuma min bɛ yen ni jinɛ setanw kolonbɛliw tun b'o munumunu o ni ɲɔgɔn cɛ ne ye k'a yira an Allah takhadha min al-jinni zawjatan wa anjaba min hadhihi az-zawja malaika kurafan kumaw ka ko dɔw miiri k'a jateminɛ k'a fɔ o min bɛ adamadenw fana fɛ o fana tun bɛ jinɛw fana fɛ k'a yira k'a fɔ ko Ala ka furumuso ta ka bɔ a yɛrɛ la ko musow bɔla jinɛw la o ka den mun sɔrɔ o de ye mɛlɛkɛw ye o tun b'o nkalonw fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o n'a nana de ka na o nkalon tigɛ k'a yira Ala ka kɔrɔ Ala se kɔrɔta la a ka sɔrɔ ka bon ma takaza sahibatan wala walada a ma muso minɛ k'o kɛ a sendoɲɔgɔn ye a ma den fana minɛ k'o kɛ yani a ɲɛnafin bɔbaga ye k'ala m'o kɛ donc ko nin fɔla de kuma min tun bɛ munumuna jinɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'o nkalon yira inna al-insana hinama yattakhidhu zawja yaskunu ilayha mana min adamaden
n'i bɛna furu kɛ muso bɛ sabati ale sakan so tɔgɔ la sakan muso fana taskunu ilayha i bɛ sabati a la nagasi dɔ de b'i sɔrɔ o de b'i bila yani sabatili la mais ala ka sani ala ka bon ala kɔrɔtali bɛ ka bɔ o ma ala b'o de fɔ la parce que o ye nagasi de ye wa zawja innama taskunu ila zawjiha fa tukmilu nafsiha cɛ ni muso bɛɛ bɛ nagasi b'o bɛɛ la nagasi bɛ cɛ la i ya nagasi bɛ dafa ni muso ye muso fana nagasi yɔrɔ b'i la o bɛ dafa ni cɛ de ye donc o nagasi mun bɛ yen ni an ka yira k'a fɔ den bɛ ala bolo o kɔrɔ de sisan nagasi bɛ ala ka danni kɔnɔna la ala bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye izan ala fana ka sani ka bɔ den ma ngosɔn den a bɛ ya nagasi le yira den ko bɛ ya adamadenya nagasi yira ngosɔn i bɛna se yɔrɔ dɔ la dɛsɛ b'i sɔrɔ i ya laɲini ye mun ye den ye se k'i dɛmɛ nagasi min k'i sɔrɔ i m'a ye kɛ bana ye a ye kɛ kɔrɔ ye a ye kɛ nafolo tiɲɛ ye den de b'i relève ta sisan k'i le dɛmɛ u bɛ nagasi le yira donc ala ka sani ka bɔ den ko ma ala bɛ min fɔ la ka bɛn ni ma o dɔ ye nin yani aljaddu wal hazz jaddu ta'ala jaddu rabbi jaddu ye ni hazzu ye fulana zu jaddin fi hada al-amr karsa mɔgɔ sɛbɛya manu nin ko nin na a b'o yira والمعنى في الآية أن الله سبحانه وتعالى يعني حظه في الملك والسلطان والقدرة لا حدود له على كسي أكا مسيالا أناك فعلا أناك يعني بارو تمسرالا دانتالا أقول تعالى جد ربنا بميرا ودي فهو الذي بيده الأمر كبلا جريبه على البلو وهو على كل شيء قدير أو سبعل فنفك البلا جدينا فيعلم السر وأخفى أبي غندولو فمي دوني بكاتي غندوكا أبولو ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض فويت على دسسانا فويت على دسدولا الله بمي فولا كبنيما أي تعالى في كل شيء وعلى قرة على فين بكا يعني من القوة فنالا والغنى عن السيلة والعلم عن اللون والقدرة عن السيل والرحمة والحكمة يعني هنا يعني كقبلة بلا جولا والحكمة كومي كان كبوغاتي مما أبوك كبوما اللون بابو يعني a y'an da min kɛ a k'a lɔn tolo fila kan ka bɔ yɔrɔ min na nin ye a bɔ yɔrɔ lo ye a b'o lɔn i y'a ye mun b'o kalan kɛ n'o ye ɲɛfɔ i b'a dɔn tolo nin bɔla hikima min kama lala nin cogo nin na donc i m'a ye datugunan t'a la i t'a yɛlɛ mais a ka lɔnni ka bonya kama an b'a yɛlɛ ko datugunan t'a la mais fɛn bɛɛ ye min b'a a datugu ka fɛn ɲɛnamaw bali olu tɛ don a kɔnɔ olu de y'a datugu n'a ye hali hikima parce que n'a tun datugula cogo dɔ la peut-être o tun bɛ na manzaru a ye tun tɛ ɲa i b'a ye la o kosɔn a ma fɛn kɛ k'ale datugu mais a ma datugu mais a kɛ bɛ ka fɛn dɔ bila o b'a protéger i b'a ye la ni lala ten nin ɲɛnamafɛnw i m'a ye u tɛ se ka don i tolo la i b'o kɔrɔ dɔn tolobo tɛ yan tolobo bɛ mɔgɔ tolo fɛn tɛ dugukolo kan min ka kunna ka tɛmɛ tolobo kan adamaden de ta tolobo kunnaya min b'a la a dan tɛ fɛn tɛ min ka kunna n'a ye mais adamaden t'o dɔn mais ɲɛnamafɛnw de b'a dɔn o de kosɔn n'o donna a kunnaya de b'o b'o minɛ o t'o to o tɛ se ka pénétrer a kɔnɔ o y'a hikima dɔ ye an karamɔgɔ b'o ɲɛfɔ an ɲɛna i b'a ye la ala bɛ ko kɛ baaraba de bɛ kɛ la o donc i b'a ye la tulubo nin a bɛ baara de kɛ la ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o lakalan ye nin yɔrɔ la o de ye nin izan yani ala ka se kɔrɔta la mana min b'o di o de fɔ la wa anahu ta'ala jatu rabbina fɛn fɛn fɔ la nin ye fanga
o dan tɛmɛnen don nafolotigiya k'a fɔ se b'a ye nafolo sababu a bɛɛ b'a bolo lɔnni sababu a bɛɛ b'a bolo i b'a ye a mako si tɛ foyi la hakimu fi amrihi ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ k'o lakala an ye o le inna al-ilaha al-azim al-wahid ahad k'ala ye masa min ka bon a kelen don a samad bɛɛ mako bɛ masa min na bɛɛ o le samad yasmudu ilayhi kulli shay fɛn bɛɛ mako b'a la i kɛra mɔgɔ sugu sugu i mako bɛ ala la o le samad donc ta'ala jadu rabbina a bɛ mana min di o le n'u ye an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o bɛɛ ye ma takada sahibatan wala a mako tɛ denko la a mako tɛ furuko la a ka sani a ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan wa annahu kana yakunu safihun ala allahi shatata yani ala b'a fɔ la an ɲɛna a bɛ kumana jinɛw de ma olu de bɛ kumana k'a yira n na k'olu ka kolonbɛliw mun tɛ ko lɔ olu fɛ ko tun bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ ka ɲɛsin ala ma shatata o de y'o ye qawlu munharif kuma min tɛ sababa ye nkalon b'a yɛlɛ lasiri tɛ fɛn min na o de ye shatata yani kana yaqulu safihun ala allah safihu ya kolonbɛliw olu tun bɛ fɛn fɔ ala ma min man kan ka fɔ olu yɛrɛ i'tarafu bi hada u sɔnna o kuma ma k'olu tun bɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔ donc jinɛw yɛrɛ y'a kumalen ye olu bɛ nkalon tigɛ bɛ fɛn bɛɛ fɔ lasirisenninw na k'olu yɛrɛ tun b'o fɔ safihun ayi mudilu wa bugawiyu o y'a mɔgɔ filiw o y'a yani alqawlu munfarid قول منحرف عن الحقيقة الكلام الكاذب غير صحيح قالوا ميت جاي وكنقول والذي فيه الافتراء يعني كقوم ميري كفو ولا يطابق الواقع وكما ميت بحقيقة ما أبيفون بلد يعني ما شطط أصل الشطط مجاوزة الحد كفين فوق يدانت مالا أول الشطط بمعنى مودي ودني فالكلام إذا جاوز الحد الصحيح صار شططا كما ناتمنا لنيني يركا أو أبيفو مكو شطط نقربه بمفاينة كبنيما وعنا ظننا لن نقول الإنس والجن على الله كذبا جنو ولوبك مفوني كلوا ركنا أجري كفو أدم دي أنيجي أولو جنو ko man kan ngalon tigɛ ka la ko o kun jigiya kun b'olu la lakad kana aljin ya'taqiduna anna kulla shay yuqalu huwa sahih dɔwlu fɛ sisan ni fɛn fɛn bɛ fɔla k'o ye tiɲɛ de ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna ka ngalon tigɛ k'olu olu la ni kun t'o la u b'a ye fɛn fɛn bɛ fɔla k'o ye tiɲɛ ye k'olu tun bɛ ten وأن اتخاذ الإنسان أن كل شيء رآه أو سمعه صحيح adamadenw fana bɛ ten u ka fɛn fɛn kalan u ka fɛn fɛn mɛn u ɲɛna k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye wala donc kuma minnu bɛ fɔ i b'a tɛntɛn de i tɛ a bɛɛ tu ta i b'a bɛɛ tɛntɛn ni k'a tɛntɛn ka taga ye a sabatinin don lɔnnibagaw fana bɛnna minnu ma k'a fɔ k'o sabatinin don o fɛnw lɔnni don o bɛɛ lɔnni bɛ bi minnu a tun ka gɛlɛn mɛ bi a lɔnni don i b'a faamuya la Bukhari Muslim mɔgɔ mun ka riwaya kɛ hadisiw min ka hadisiw bɔ a mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lɔnni don a wolola yɔrɔ min na a sala yɔrɔ min na a ka kalan kɛ yɔrɔ min na a si dogoni tɛ bi a si dogoni tɛ mɔgɔ Bukhari mɔgɔ da min b'a la hadisiw min b'a la bi takrara a bɛ taa 10 ɲɔgɔn na a dɔw kɔ segin la mais a mɔgɔ kelen kelen min b'a la bɛɛ rawi bɛɛ a bɛɛ lɔnni don a si ma dogo ni a min ka hadisiw minɛ a wolola yɔrɔ min na ka kalan kɛ yɔrɔ min a bɛɛ lɔnni don Bukhari bɛ ten Muslim bɛ ten Abi Dawuda bɛ ten Tirmizi bɛ ten Nasai Ibn Majah a bɛɛ lɔnna a si dogoni tɛ u b'a faamuya la donc bi na n'i bɛ fɛ ka fɛn fɔ mɔgɔw ye nalomaya lɔ i ye nkalon tigɛ
ni ka fɛn dɔ fɔ sisan bɛɛ b'a dɔn k'i ye naloma de ye o bɛ lɔ yɔrɔnin kelen musa a bɛ lɔn parce que i ka kumaw fɔ hali ni ye karamɔgɔba le ni k'a fɔ somɔgɔw bɛ se k'i lɔ o tuma a y'a yɛrɛ kɔlɔsi kuma la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi fɛn bɛɛ fɔlɔ ko kun dogolen don mɛ bi dogo tɛ yen musa fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛ kan a kɛra komi ala ka kuma dɔ fɔ depuis sahabaw tile la kuranɛ jigila k'o fɔ a kɛra komi o nana ka an yɛrɛ le an ta waati de b'o ta k'i la o ye jumɛn ye ala ko kuranɛ kɔnɔ inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ko ale ka a ye kuranɛ jigi k'ale de b'a lataga donc o jigila ala kɛra n'a ka sahabaw k'a mɛn o sɔnna ma o limaniya ma musa i b'a ye la mais bi de la n'u ko nɔ ye akisa musa ka misiri ni fa kitabu la misiri ni k'a kɛ etazi ye k'a fa kitabu la o b'a bila kelen dɔ kɔnɔ a tɛ tɛmɛ nin o bɛ yen misiri fa kitabu la ka misiri kɛ etazi ye o fana fa a bɛ yen i b'a bila a tɛ nin bɔ dɛ fɛn kɛ mémoire fɛn kɛ min b'a la de fitinin 1000 giga i b'a bila i kun ka taga yɔrɔ bɛɛ i mako bɛ kitabu fɛn fɛn na a bɛɛ b'a kɔnɔ o se ka nkalon tigɛ bi o se ka nkalon tigɛ bi o la don a y'a jija a ye kalan kɛ et puis min b'aw dɛmɛ fana fɛnw bɛɛ bɛ internet ninnu kɔnɔ a b'i dɛmɛ mais o t'a bɔ dɛ e le bɛ n'a ye mais laɲini min b'a la n'i m'o lasili ta karamɔgɔw fɛ i b'a ye i tɛ bɔ o fana fili bɛ yen denmisɛnw bɛ banni bɛ u tɛ karankɛ la tu gbɛrɛ karamɔgɔw la ko fitinin bɛ u taa nɛti la ale fana tɛ a b'i dɛmɛ mais f'a ye kɛ ka sɔrɔ mabda dɔ b'i la mabda dɔ b'i la olu b'i dɛmɛ i ka min ye a bɛ cogo di a kan ka ta cogo di i b'a ye la donc f'an ye hakili to olu la n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la jinɛw fana k'olu fana kuma tun bɛ fɔ olu kuma bɛ kɛ tiɲɛ ye o fana kelen fana b'an fɛ an bɛ fɛn fɛn bɛ an ɲɛna k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye a caman nkalon ka ca f'an ye kumaw woloma ka kumaw tɛntɛn nin kan ka fɔ yan nin man ka fɔ yan nin kan ka kɛ tan ka se ka o dɔn i bɛ bɔda sɔrɔ i b'a faamuya la parce que anw ni mɔgɔ dɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ olu t'an fɛ o t'an ka diinɛ fɛ olu di kɔnna diinɛ dɔnni kɔnna olu fɛ anw ɲɛ donc olu tun bɛ fɛ anw ka ciden ye bɔ olu de la kumana min na a ma bɔ olu la a ma diya o ye o y'a hasidiya i y'a faamuya la yahudiyaw taara sigi madina dafɛ yɔrɔ ninnu la an k'a dɔn fɛn min k'o lase o yɔrɔ la fɛn min k'o lase o yɔrɔ la k'o yɔrɔ ye sakanu fil madina wa fi khaybara wa bani kurayza donc wa bani nadir o taara sigi nin yɔrɔ ninnu la parce que o k'a kɛra o ya kitabu la ko ciden dɔ bɛ na o le ciden laban ye a bɔ yɔrɔ bɛ na k'o yɔrɔ ye i b'a faamuya la ko ciden bɛ na ciden laban a bɛ na bɔ yɔrɔ min na donc komi olu fɛ sisan ciden bɛɛ bɔ olu la ciden laban fana bɛ na bɔ a bɛ bɔ yɔrɔ min na o le fɔlɔ a b'o ya kitabu la bible la ko farran o ye kuru dɔ le ye o kuru nin bɛ Maka ni jabal farran donc a bɛ na bɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ taamasiyɛnw le fɔla i b'a ye la donc olu taara sigi pour que a ye se ka bɔ olu la cogoya min na mais tumana min na a mana bɔ o la a sɔdɔw o k'a seliya k'a juguya ka b'a la n t'o k'a dɔn ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum u b'a dɔn komi u b'o den dɔn cogo min na mun de k'o b'a la a seliya olu b'an cɛ la u bɛ fɛ k'an ya diinɛ kɛlɛ cogo bɛɛ lajɛlen na donc a ye hakili to o la o de kosɔn fɛn caman b'an ya diinɛ kɔnɔ a nana le k'an yɛrɛ kɛlɛ f'aw y'o de dɔn o tɛmɛnen alakira nana alayhi salatu wasalam
Sanjiriga san mugan duuru ka na n'a ye sabaw Abubakar Umar ni ka olu fana ta fɛngɛ san 30 kɔnɔna la silamɛya sera yɔrɔ caman k'a sɔrɔ fanga tun bɛ dɔw bolo san 600 olu tun bɛ ka diɲɛ mara n'o ye force wa Rome donc silamɛya nana yɔrɔnin kelen ka se ka olu kɛlɛ ka silamɛya jɛnsɛn wagati kunkurunin kelen na i b'a faamuya la olu mun tun bɛ ni mara bɛɛ tun b'u bolo olu kɛla se t'o ye tugun silamɛw ya force o bilala yɔrɔ bɛɛ k'a daminɛ Madinɛ ka Madinɛ dayɛlɛ fo kana se Éthiopie fan fɛ yan ka na Shimal Afrique Somali yɔrɔ ninnu bɛɛ kɛla silamɛw ta ye donc k'a dayɛlɛ ka taga fo Faransi min bɛ nin de n'a b'a tɔgɔ mɛn na olu ya capitale Paris silamɛw donna fo à 75 km de Paris bon Espagne a kuma wele Andalus o bɛɛ tun ye silamɛw ka mara ye silamɛw ya université 7 de tun bɛ Espagne bɛɛ tun bɛna kalan kɛ européen bɛɛ u bɛna ka na kalan kɛ Espagne i b'a faamuya la donc n bɛ fɛ ka min fɔ o la o nana k'a ye silamɛw ya fanga o k'a lɔ donc o ka kɛlɛw labɛn u bɛ se ka silamɛw kɛlɛ cogo mun na o k'o siraw ta cogo bɛɛ u ma se u b'a fɔ ma ko horobu sɔlibiya o ka silamɛw u bɛ se ka na silamɛw ka ko bɛɛ kɛ o nana sigi k'a ye donc silamɛw kɛlɛ tɛ se ka ɲa u tɛ se o la donc fo k'o kɛlɛ ni méthode wɛrɛ le o kɛlɛ ni hakili ye gazwel fekre o ko o le miiriya ta sisan u bɛ se ka don an na cogo min na k'an kɛlɛ i b'a faamuya la o kɛlɛ dɔ o bɛ n'o yɛrɛ kɛ silamɛ ye ka sɔrɔ silamɛw tɛ u bɛ kalan k'an fɛ k'o yɛrɛ tɔgɔ kɛ silamɛ ye u bɛ sun don u bɛ seli mɛ silamɛw tɛ pour que ele bɛ se ka law la cogo min na donc pour que i bɛ se ka law la u bɛ se ka bɔ an ya kow kalama ka se k'an kɛlɛ cogo min na o ka nin bɛ tɔɔrɔ bɛɛ u ka kitabu dɔw fana sɛbɛn ka kalan kɛ ka kitabu baw sɛbɛn mɛ kitabu mun sɛbɛn la a ma sɛbɛn ɲuman kama a sɛbɛnla de ka se ka silamɛw kɔ don ɲɔgɔn na nin bɛɛ kɛla fo an ye bɔ ninnu kalama o kosɔn kitabu caman bɛ yen de a bɛ silamɛya yɛrɛ kɛlɛ de mɛ n'o fɔra ye ni le ma se o ma i t'a faamu i t'a lɔ donc an n'o fɛ sa k'a bɛɛ sɛbɛnni bɛ arabukan na a bɛɛ sɛbɛn arabukan n'o tɛ dɛ n bɛna misali dɔ fɔ a ɲɛna a bɛ Égypte tɔgɔ mɛn na kɛ Misira a ka tɔgɔ mɛn Misira i ye silamɛ ye i tɛ silamɛ ye bɛɛ bɛ baara kɛ n'arabukan de ye arabukan de b'o fɛ yen i y'a faamuya la donc kɔrɔ de sisan hali i bɛ se ka mɔgɔ kalan kuranna na mɛ i tɛ seli o i y'a faamuya la a bɛ mɔgɔ kalan na kuranna na mɛ ale yɛrɛ tɛ seli la silamɛ tɛ donc ni an b'u bɔra yan sisan ka taga balo o ɲɔgɔn na ko mɛ ko mudarisul Quran la yusalli u kabakoya bɛ kɛ e la ne bɛ jija sitana b'i ta i tigɛ ma donc o ye laɲini ninnu a b'a faamuya la donc o tasalusuluw tola o cogow la kuma kuntala sugu bolo ma a ye hakili to n bɛna kuma min fɔ nin a ye hakili to a la taga sigi ka miiri a la kosɛbɛ farajɛw o fɛ yen o nana ye sɔrɔ min b'an n'u fɛ a jamanaw la o t'olu fɛ yen munna o wulila ka na ni k'a mɛn k'e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛ taa fɛn min ɲini n'a b'i fɛ i bɛ taa o nana ka na wuli ka na farafinna ani arabu jamanaw la diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka colonisation daminɛ parce que o ka sɔrɔ min bɛ olu fɛ o lani t'a la n'o lani t'a la donc fo diɲɛ bɛna laban cogo min o t'a ɲɛ lɔ mɛ fo i hakili to o yɛrɛ donc olu bɛ hakili to o yɛrɛ la ni sira min ye o k'o siraw ta mɛ la an bɛ chinois malo min sanna nin ye a t'a yɛlɛ an b'a sanna est-ce que o ka min sɛnɛ ɲinan wa o b'olu feerela ma ɔn dɛ min b'o bolo san 10 o ka mun garder san 10 musa donc o nana ye sisan réserve min b'o bolo sisan kɔrɔnin o b'olu bila ka na nin ma o kura bila an ma jamais
Non, non, non. Fais maintenant, nous avons réservé. Normalement, nous pouvons à Sénégal, à Firama. Nous allons nous donner un avec tout son fait, à nous, il nous courra, quelqu'un fait courant, nous, et à la courant, nous devons faire le courant Firama. Nous avons courant Firama, nous avons la mic, pisang, nous avons cordon Firika, nous avons c'est dans mi e meere no ofire ama na gbana no janto le ta kokele donc bimbe olu tanye fem nyefe ubo do du mata le firanu makmbe obete donc o ka loko gbele ya be olu o ya yoro la soro be an fe wila kana anu fe onana trace mi onana silamaya trace soro an fe ya onana silamaya no mi soro an fe ya o be silamo ya force lo o be silamo ya force lo parce que ngwa mango ya ndolo sunu kuye Espagne kuye silamo ya mara donc silamaya force donc silamaya c'est la 115 km de Paris pour silamo force no rom fam mo bulo be be na silamo sababu pour silamo ya fam donc on nana kana silamo fana soran fe ambe nana silamo ya trasimbeni anna no silama kelen soro farafina ara jamana muto munna ni ama fereke an sigi ko be gbaya na ma fereke an be hera min ko nu adu ko la ndise ko aka soro aga wa famela na lo mo dede o ko famu muge donc olu dibe fe kan ya jamana soro ka ke utai o bo muge sisa pour e plan do l'état o be se ka anu mara chuba mina la famela o plan do dume o nana soro fanga do ba nu fe fanga do ba ere fe olu ma anglais kala o mara bu kala me o fanga o be Ambratoria Tigana, Ambratoria Timali, un peu du Mali, un peu du Ghana, au Camarake, à Fana Caboaro, Yorotama, au Manglais, Calama, Français, Calama, au Kani, Gamana, Chama, et Bouloé. Donc, on a sa force, mais Anna, note là où la unité, au Kalamuka, au Kaplanke, encore de Kodoyo. Aucun code de don, c'est ça. Quand il y a des gens qui ont tiré, fitini. Donc il y a Mali, donc il y a Burkina, donc il y a Ghana, donc il y a quand tiré, pour que force qui est Ghana. Donc, Kakla Kagemusa, on va investiguer comment ben Namahakilo sur comment ben que la misère est Benjamin au monde. Parce que on a papier mindi le mako élève corvaré et à papier et à jamana daende dobe mali be do eta ko war papier dobe mali ta eta ro do mali dobe bibe mali bolo eta down te kele la jina yoro dobe wa ko ye la jina corvaré dobe ko la jina donc akala chuko jo mangambe wulu do ko bodanu bla do na lo bon volonté o musa ako roye donc o ka jamano tige chuwa mina o fana nana ni miria uye dina nina ka dina miria ushaya Allah ese ne ko ay mu ko rosé abe la salamo bolo faro ushaya la ashala asababu mbolo fola nyana nti asababu dole mena misali do fa yin silama bolo fara do be mun ka damine mun ba finance war ko be mun bolo olu be Grand Bretagne ila famela wa fo dom jama do ma ko kadiania
a tɔgɔ yɛrɛ n'o yɛrɛ a bɛ wele de ko kadiyaniya a ko tɔgɔ mɛn mais o nana o b'o tɔgɔ don u b'a fɔ ma ko amadiya jɔn de b'o financer la o y'a ko daminɛ jɔn de lɔra n'a ye a fɔ Grande-Bretagne Britannique tagala ko bɛ taa Hindu coloniser u taara sɔrɔ Hindu jamana ka bon jamanaba don pour que i b'a dɔn ko Hindu jamana ye jamanaba ye Pakistan ye jamanaba ye Pakistan bɔla Hindu de la Bangladesh bɔla o ye jamanaba ye o bɔla Hindu de la Nepal ye jamanaba ye o bɔla Hindu de la lolu di jamanaba le ye Pakistan ye jamanaba le o tigɛla ka bɔ min na ale fana jamanaba o kɔrɔ de sisan jamanaba le kun mais pour que olu y'a laɲini ye fo y'u kɔ don ɲɔgɔn na ka o tigɛ donc o ka diinɛ bolow fara-faraw ka lɔ n'o ye k'olu dɛmɛ i b'a faamuya la u ka nin miiriyaw bɛɛ kɛ ka se ka silamɛya situnu ka kɛlɛ u k'u kɛ fan bɛɛ même Misra min a b'a ye la ni cœur o ya capitale o ye silamɛya kalan a ɲɛnama a daminɛna olu fɛ yen mais o nana mun de kɛ ka diinɛ kɛlɛ ka mɔgɔ dɔw bɔ ka to n'olu ye Misra olu taara ka taga diɲɛ ta kalan nin kɛ ji olu le bila ka na jamana kɔnɔ k'a yira ninnu de bɛ ko bɛɛ kalama farajɛ kelen dɔ b'olu dɛmɛ problème b'a ya jamana na ni nin tɛ a tɛ dilan dɛ k'a sɔrɔ olu de b'a kɔ olu le bi yen olu le b'a dɛmɛ n'an ta kelen ka ɲɔgɔn caman de ye ɲɔgɔn tɛ badenw dɔ ye dɛmɛ ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ tɛ nalo ye musa donc olu le bɛ yen k'a dɛmɛ parce que o ka kalan kɛ olu le fɛ u b'olu bila ka na an ya jamanaw la k'olu le bɛ se k'an ya problème résoudre k'a sɔrɔ olu bɛ dɛmɛ bɛɛ fɛ musa donc nin tɔɔrɔw le b'an kan an y'an jamanaw ɲɛtagaw la cogoya min na o kɛlen de fana b'an ya diinɛw la o ka diinɛ mɔgɔ dɔw tɛmɛ k'olu kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ka fɛn bɛɛ nɔgɔya o ma kalan t'o bolo u ma kalan t'o ye donc jama fana k'o dɛmɛ jama bɛ se ka tugu o kɔ cogo o kumakanw bɛ mɛn cogoya mun na donc olu fana u bɛ kuma a tɛ lɔnni min t'i la i bɛ se ka kuma o la cogo min donc ko caman nana an ka diinɛ kɔnɔ talen mɔgɔ caman b'a ye mais a lasili ye min ye o t'u lɔ a lasili ka se k'an kɔ doli an tɛ ala kɛra nana san 23 an k'a fɔ a ka kitabu hadisi mun fɔ a bɛɛ lɔnni na kuranna fana o ma don o b'an bɛɛ bolo i ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kuma kelen na arabukan kelen don fo n'i m'a kalan ni ka y'a mɛn ɲɔgɔn sɔsɔ la ko wɛrɛw sinɔn n'an kɔ seginna ka taa kuranna ma sɔsɔli bɛ min musa ni dɔ nana bi ko ale bɛ seri ale tɛ mako to hadisiw la ko fɔ ale ye seri ale tɛ mako to hadisiw la ale ye seri kɛ e n'a lajɛ o seri bɛ ɲa cogo di han k'ale tɛ mako to ala kɛra ka hadisiw bon seri ka seri fana ni lanzaro kɛ lɔ fila ni lɔ naani ninnu na e b'o lɔ min han urukɔn ye kɛ tan sujuru ye kɛ tan jaga ye bɔ tan jaga bɛ di tan a bɛ tan nin bɛ se ka lɔ bɛɛ bɛ fɔ kuranna kɔnɔ donc o mɔgɔw fana bɛ yen mɔgɔ fana bɛ yen mun fana b'olu dɛmɛ n'o miiriyaw kama donc n bɛ fɛ ka min fɔ a ɲɛna a ye hakili to a yɛrɛ la a y'a jija kalan ma a ye hakili to a y'a jija a kana fɛn bɛɛ jɛnɛw tun bɛ cogo min na u ka min mɛn k'olu fana tun bɛ o baara la an kana kuma bɛɛ ta dɛ i t'a bɛɛ ta kana fɔ ko nin ye karamɔgɔba ye
naka min fɔ k'i b'a ta la i bɛ taa ɲɛɲini i bɛ taa ɲɛɲini ne yɛrɛ bɛ ka kuma aw ɲɛkɔrɔ ni ka min fɔ a ɲɛna n'an ma la la i t'a ɲɛɲini ni ka ɲɛɲini ka min ye ni ne m'o faamu i bɛ na n nɔfɛ n y'a lu lɔ ninnu b'i fɛ o gbɛrɛ n'o sa i ka nin fɔ ta mɛ a bɛ ta min b'a la n b'o yira i la i b'a faamuya la nin ye karamɔgɔba ye ko t'a la dɛ maa min na i la y'o kazu bɛ min kawule i la sɔɔ bɛ a dɛ maliki ko fɔ ko mɔgɔ si tɛ yen imam maliki b'olu bɛɛ ya kuma bɛ minɛ k'a bila fo alakira kelen ya kuma olu tɛ bila mɛ n'i ye nin ye i ya kuma bɛ ele jɔn ye i ya adamaden de ye est ce que alakira nana san 23 min n'a k'o kɛ a ya ci la laseya la a ka min fɔ a ka min kɛla ɲɛna mɔgɔ kelen bɛ se k'o bɛɛ la mɔgɔ kelen tɛ se k'o bɛɛ la mɔgɔ kelen tɛ se k'o bɛɛ la i bɛ dɔ le lɔ o la don an ye hakili to an yɛrɛ la izan nin fɔ kun aw ɲɛna kuma bɛɛ tɛ fɔ mɛ i bɛ kuma dɔw fɔ ka hakili di mɔgɔw ma o yɛrɛ b'a to o yɛrɛ dɛmɛna ye an ka lɔ farajɛw fɛn fɛn sɔrɔ min b'an fɛ o t'o fɛ olu la an nana an dilan o tɛ donc an k'o faamu an k'a faamu fana o ka an y'a diinɛw don la an y'a diinɛw fana la an y'a diinɛ yɛlɛma an bolo ka bolofaraw seya ɔ ka an bɛ se ka goya ɲɔgɔn ye bɛɛ b'i ya i bɛ min kɔ bɛɛ b'o de dɛmɛ o de bɛ yen bi silamɛw y'a hakili to a yɛrɛ la a donbaya ko bɛɛ la ten hali misirilaw a doni b'o la a b'o la cogo di Belleville yɛrɛ juma min bɛ Belleville an ka compte a tɛmɛna 20 kan o tɛ laɲini ye juma ma kɛ o kama juma kɛla la an ye ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn dɔn an ye gbɛrɛ ɲɔgɔn na an y'an bolo fo ni ɲɔgɔn ye an ka lɔ karisa nin degun bɛ karisa kan o lɔnna an bolo juma le sababu la a kɛra o de kama mɛ juma 20 quartier kelen na a dɔw yɛrɛ tɛ fa a bɛ fa cogo di musa laɲini t'o ye o bɛ bɛɛ makoba ya misiri kɔnɔ k'o de la siga don i t'a ye ko dɔ jɔrɔla ni dɔ ya kuran sara ye i t'a ye ko dɔ jɔrɔla dɔ ya ji sara ye n'an yɛrɛ k'a mɛn ko ninnu ma se k'o ya kuran sara e cɛ o ye mɔgɔ yɛrɛ k'o ya kuran yɛrɛ ma se k'a sara baro wɛrɛ b'an da n'o ɲɔgɔn cɛ est ce que n'a kɛra ten a ka ɲi wa a ma ɲi misiri juma kan ka bɛrɛ bɛn ni degun nana misiri degunnen don wa musa ni degun nana an bɛ se ka misiriw fɛngɛ ni nin ye nin tɛ sira ye juma dɔ bɛ yan sira kɔfɛ juma dɔ bɛ yen bɛɛ bɛ Belleville bɛɛ bɛ Belleville sira de b'o ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ nin y'a kalankan mɛnna nin y'a kalankan ye hakili sela ti laɲini tɛ an bɛɛ le kelen ye an ye gbɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ se ka ɲɔgɔn lɔn ka hinɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ y'a fa dama n'an ba wadenw ye musa laɲini de ye nin ye mɛ bɛɛ k'an ko don ɲɔgɔn ma n'o kɛra an tɛ fanga sɔrɔ i b'a ye dɔ bɛ ala an kisi dɔ ko dɔ bɛ dɔ sɔrɔ misiri nin kɔnɔ an n'u fɛ an n'u yɛrɛ t'a jate an tɛ miiri mɛn parce que an b'a ye ko an ta ko tɛ an yɛrɛ tɛ wuli wala an yɛrɛ fɛ sisan an a ma ɲɛna la a man ka kɛ ten a man ka kɛ ten a ye hakili to nin yɔrɔ ninnu na an bɛ ala ta faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma yɔrɔ balo وأن ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ينقى من قولنا علموا علم اليقين أن هناك من يكذب على الله وعلى رسول الله وأن هناك من يؤتى
الواقع أنا مغوكو كيالو مغوبين من غلوتي على لا إله من غلوتي على كرك عليه الصلاة والسلام وبين ميريا مو لسلي شتالا ولا لا كودي وإن توتي أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله لتولا مغوبين كوكو يا كما كان كوبي في الله لا يأكلتوا على من كان دا باندو عليه رنيفو إن يتبعون إلى ظن وإن ظن لا يغني من الحق شيئا مغوبين تيجي الله بتقول لا كودي تانكاري كابو تاما يشمي أيه أكلتوا يا الله Allah be min fola langram mo ko la kala aye udai kutu wa annahu kana rijalu min al-ins yawzuna bi rijali min al-jinn fazadu murahqa ako mo so la dama dona ulube iseme jinola ko kala sababu e ulu jino ka do faro lu ka fidika anu ka dantemeka jino era be min fola wa annahu kana rijalu min al-ins وجهو كنجلا مودو كنجلا أبو آدم دونا يعوزون برجال من الجن وبيسمع وبيسمع تقولا كابو جنو لا كويا كوتو جنو بول وبيفك كوكو كه وتكبر على لا ده وبيكبر جنو لا كويا كو يعين فزادو مراحكا جنو كو ومين بكيلا دي كوكو لو فنا بلا فيلي كونونالا وقولوا جدي في الله قولوا سرع أين الخوف والرهاكم أي أتعبهم وتخشاهم زادوهم ضعفا وخوفا وحيرة وقلقا رحكا بمعنى من دي أقولوا لانفوديا كدوبو لا فعلا باسكو على تنوبي أكاسوميا دو كاكونو فيلي دو فعلا ka kunango kela ka kunangoya sera dayelo mo fana o baro mo kela be min fola yena ka ben wa ana uzannu kama zanantum la yab'as Allahu ahada donc mi mira mi fara kumulu la ko ni adama do ya mira ikele ona sala bana ko ite sa ya ko olu fana ko mira fana kumulu be ka min fo yena do wa ana uzannu kama zanantum Allah ya ba sallahu alaihi wafuna salab kunu saka kunu te inal insana idha ankara dar al akhirah tafallata min hajillah angara mo ko nimi lahara ko bole yakula ibaye kibe muruti ka bala kula ni ikai be hinena muro ko se be hinena ko gala ni sara sara mana lahara ko se be hinena ni kai be tuyoni da blala parce que lahara ko be oda iga ibe jamba da bla parce que lahara be mais ni lahara bole ya ko la e mumetu sirayati musa sirayati e ma e do be no jigitigala dinya ko la uru fe foite tu beta papier do ke kabla no ko papier ke o beta o era do tu je di ko fa Obo que lo ves sobre rápido. Ela no jigiti gala nyena mala do lu papier que pour que kana nomne kana mo nomno ko fe ka e we ale rele jena go foita adorata base we kasi o to fa. La vobe we do. Iba parce que bune bale blo la parce la raconter au frère. لا ركوبية لا ركوتي إذن إنك لن تستقيم على أمر الله استقامة التامة إلا إذا علمت علم اليقين أن الله سيحاسب أقول موتي كتيلي يقول في أبلي حكيم لكنا بني يكونتبوي كبارولا نكاية أمنيو جنبا كليتي باسكو لا ركوتي ولا دو denmisɛnya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la an y'an jija le lahara ko ye don an y'a baara la kunna sini kunu tun ye lon jumɛn ye juma kunna sini tun ye lon jumɛn ye alamisa musa karamɔgɔ dɔ
kwa ka fitiri ame bata su minani aka fitiri ni sabo je awula ka wajuli ke adam na fitiri ko ata se safo ma kuma yɛrɛ tun bɛ saya le kɛ seli waati sela seli daminɛ na kibaru fɔlɔ ale ni malakul mawtu ka ɲɔgɔn ye da tagala ten de tun bɛ malakul mawtu الموت أقرب إلينا من حبل الوريد سيكسرنا سيكسر نكبكو بكلا إن كان الله سرا نكان الله سرا dia mina ma gurna no ala bana la kaba abana kube bana min ganga ke kana joro mugoshika na joro yi to ala ko do limane ala ma ya ko to ala bo aya do be qur'an ko o be mo la ambiale ala ko ghalib ala amri inna allaha ghalib ala amri ale ala na ko min be ke mo dale mo tese ka ale ko nya ko anya ko mati na ko ile be ke depuis mana dia kono ala ka programmer ko Musa bena keta li bena tema ya ghaliba ala amri do do bena ka afoko teke ni le malawla kuma imala ala kula inna allaha ghaliba ala amri liman yawma ila alala ni lala kuma kana kalo ala kuma kana doye kiya ko to abolo abelo ngoro de wo fana ti sila Musa ale ka min tracé ka sore mana nyana mayana ibe tema wolo fe mo tia kise ki bali mo tise ki bali mo tise ki bali askay jono be se ka alaka la yinite khaliqus samawati wal ard masamika sanda masamika duuda ulo masako ko ne be fe karsaka keta doye na kile tekete ile joye niya ya la bole ikokoro ima yere dale la niki yere to abora la be doni mais ni le sigala le la abe bu habitué abi habitué abi bu ko la famela do ay hakito la wallahu ghaliba ala amri an fɛn nana ɲɛnamaya ni kɔrɔ an ka da la ye i yɛrɛ na ɲɛnamaya ni kɔrɔ kɔrɔ le k'i ka da ye dɛ i ka da ye dɛ Musa donc ni fana ye ɲɛnamaya ni kɔrɔ i y'a dɔn k'a fɔ i ka di ala ye ala bɛ fɛ e na ka na waati dɔ le kɛ ɲɛnamaya ni kɔrɔ i b'o kɛ dɛ o de kosɔn a nana ni ye o a bɛ baara lakolon kɛ wa ala bɛ baara lakolon kɛ wa ni kaya nana ni ye ale fɛ a ka min tracé k'ile bɛ na i b'o kɛ dɛ dɔw bɛ na tere kelen a k'o le tracé olu ye dɔw bɛ na lɔgɔkun kelen a k'o le tracé o ye dɔw bɛ na kalo kelen a k'o le tracé o ye dɔw bɛ na san kelen a k'o le tracé o ye dɔw yɛrɛ san mugan min tracé la i b'o le kɛ dɛ c'est comme ça mɔgɔ ka sira tɛ ala ka min sɛbɛn i b'o le kɛ ghaliba ala amri kuranɛ tɛ ala kuma kan tɛ fɛn tɛ dugukolo kan min ka fisa ni kuranɛ ye fɛn fɛn bɛ dugukolo kan a bɛɛ ye danfɛn mais kuranɛ ye tɛ danfɛn ala kuma kan don a sɛbɛnni bɛ papier min na o le ye danfɛn langiri min kɛ mɛ k'a sɛbɛn o le ye danfɛn mais kumakan yɛrɛ ye ala kumakan de ni le lala o la i lala ala la ni ma la o la o kɔrɔ de i ma la ala la ala kumakan don b'a faamuya la n'ale ko huwa ghaliba ala amrihi inna allaha ghaliba ala amrihi a ko i bɛ kɛ min ye i bɛ k'o le ye n k'o misali dɔ fɔ a ɲɛna o de la Seydina Yusuf a sukola k'a ye mun de ye a sukola ka fɛn dɔ le ye k'o fɔ a fa ɲɛna o a balimaw ko k'o tɛ kɛ o a tora jɔn t'a la
ala lo ko Yusuf be keta fache fana ye nabi nyumai ala mo balu Yusuf ye miye o faya lo ko hakikali we fayo ko nyefo adenyene ala mako bilata ibina ketale balmon ko me ko tike akala wa make غالب على عمري إن الله غالب على عمري udara ɲɔgɔn soso ko b'a faga udara fili kɔlɔn kɔnɔ olu tagama tɛ komi bi tagama fɔlɔ tagama man teli donc a filila kɔlɔn kɔnɔ tagama lɔgɔkun kelen yɛrɛ tun bɛ kɛ mɔgɔ tɛna tɛmɛ sira tɔgɔ kan a tun bɛ kɛ cogo di kɔlɔn kɔnɔ ye inna allaha ghaliba ala amri olu sina kana tagamakɛlaw sina kana o mako bɛ ji la o nana labɔ o ma labɔ inna allaha ghaliba ala amri o tagala feere jɔn de k'a san dugu setigi o de k'a san inna allaha ghaliba ala amri ni fanganan dɔ kun k'a san a y'a lamɔ fiɲɛ tun bɛ sɔn k'a bila a y'a lamɔ la mɛ min y'a san ɔ se b'a ye sɔrɔ b'a ye inna allaha ghaliba ala amri i b'a faamuya la ale y'a san k'a di a muso ma k'o k'a kɔlɔsi inna allaha ghaliba ala amri muso fana ye janfa dɔ ɲɛsin a ma a ko ala min bɛ ka ɲɛsin ma kaso le ka di ne ye nin ye inna allaha ghaliba a tora o kasobon kɔnɔ k'a sɔrɔ masakɛ min bɛ jamana kɔnɔ dɔw tun bɛ fɛ k'o faga musa ni poison ye olu fila fana kan olu ka janfa kɛ o ka masakɛ faga i b'a faamuya la o ko nana laban min ma o k'olu minɛ ka t'o bila kasobon kɔnɔ olu taara bila kasobon kɔnɔ jaga i ka ye olu ko baara jugu kɛ n'olu tun m'o baara jugu kɛ olu tun tɛ taa bila kasobon kɔnɔ n'olu ma bila kasobon kɔnɔ olu tun tɛ na isu lɔ olu donna kasobon kɔnɔ ka isu lɔ kasobon kɔnɔ yen inna allaha ghaliba ala amri o ka isu lɔ k'a fɔ a bɛ su kow kɔrɔ lɔ olu ya kaso nana ban min kɛ o nana kɛnɛ ma olu nana na kɛnɛ ma min kɛ min nana kɛ jamana kɔnɔ ko masakɛ le su ko la o lɔnbaga ma sɔrɔ jamana kɔnɔ inna allaha o lɔnbaga nana olu k'a fɔ ko mɔgɔ min ya su ko lɔ k'o ye o tigi bɛ kaso bon kɔnɔ masakɛ ko a ye taga labɔ inna allaha a tagala bɔ ka na a ye su ko kɔrɔ fɔ o kɛra sababu masakɛ ka mun kɛ k'a bila masa jamana banki kunna inna allaha a ka yɔrɔ tɔgɔ faamu sisan donc k'o bɛ ten de n'ala ala ko k'a bɛ kɛ min ye a kɛlen o ye a ma k'o ye kɔngɔ nana bila jamanaw kɔnɔ a balimaw bɔra o ya jamana kɔnɔ ko foyi t'a balo ɲini duguba kɔnɔ o taara duguba kɔnɔ ka taa sɔrɔ isu yɛrɛ de bɛ yen isu k'o lɔ kɔrɔ o ma lɔ a ka fɛn feere o ma a nana laban k'a yɛrɛ yɛrɛ o la o nana lɔ ale ye min kɛ foyi t'a a fa n'a balimaw bɛɛ ta kan o taara o ta kan o nana o banna min ye o ma sujuru k'a ye sujuru bɛ n'a a ma bɛ inna allaha an nana nin na wa kurana n'o dɛ n'i sigala la o kɔrɔ i sigala ala ko la n'i sigala la i sigala ala ko la n'i ti sigala ala ko la i ka ko si tɛ ɲɛ i bolo dɛ nka a bɛ ɲɛ cogo di a tɛ ɲɛ o f'i ye parce que n'i lala la sitana yɛrɛ bɛ siran i ɲɛ sitana bɛ siran i ɲɛ mais n'i le ma la ala ko la sitana tɛ siran i ɲɛ la aqudanna lahu sirataka almustaqim sitana ma ko ale bɛ na la aquyannahum kan bɛ nin ya jɔn bɛɛ bɛ n'o bɛɛ fili i la ibada kɛ ye al-mukhlasi sitana yɛrɛ m'o fɔ ala mais ele yɛrɛ ka mun labɛn ele ghaliba ala amri n tɛ se olu la dɛ sitana yɛrɛ ko tɛ i la ibada kɛ ye al-mukhlasu donc an bɛ ala dali ne na o ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ to ala ko kuma bɛɛ an kana sigi ala ko la an kana jɔrɔ an yala ala la an ta ye min ye o tɛ taa k'i to i y'a narakiri de ka ca wa e bɛ lɔgɔma min dun na de ka ca
nana kiri le ka ca musa o ye nana kiri min kɛ mais ala ka nin bɛɛ jateminɛ i t'a ni nana kiri kelen t'a jɛ ah non non a bɛɛ mahdud ila Allah nana kiri kelen tɛ a manqué kelen tɛ fara kan olu kɔrɔsili ka gɛlɛ wa e bɛna lɔgɔmani min don i kɔnɔbara la olu ka donc an ye laala la an kana pressé an ye to ala fɔ an ye limaniya ala ma i ta ye min ye i b'o sɔrɔ i ta tɛ min ye i t'o sɔrɔ denmuso i b'a faamuya la o kosɔn n delila k'a fɔ i ɲɛna Musa ni i harijɛgɛ banna ala bolo i harijɛgɛ bɛ se ka ban ka sɔrɔ i ma sa fɔlɔ o bɛ kɛ harijɛgɛ bɛ ban ka sɔrɔ i ma sa Musa dɔw bɛ kalo kelen kɛ dɔgɔtɔrɔso la a tɛ se ka dumuni kɛ a tɛ se ka ji min harijɛgɛ ma ban a sala dɔw yɛrɛ fana ale bɛ na ye ala b'a fɔ ko ale bɛ voyager mais a y'a voyager laban a su de bɛ voyager o bɛ kɛ fana Musa ale bɛ a tigi bɛ taa bin a bɛ bana a su k'a ta ka taa Mali la a dɔw yɛrɛ bɛ a ma se o a y'a dugu la fo a su ye taga ye ni bɛɛ ye latigɛ nin bɛ ala bolo an ye lanina an ye nin mɛn n'u fɔ kun ka an y'an yɛrɛ lafiya ala y'a hakili man d'an ma fitinin min fɔlɔ o faamuya k'o nɔgɔya ya rabbi alamin an bɛna bi taa la nɔ inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi